Salama daholo tonga sondray eto amin'ny pejin'ny Korpan. Androany izara conseil kely ho antsika candidat mety koa manampy ny entreprise le izy amin'ny resaka gestion na ressources humaines. Ka voalohany ho zaraiko anareo ho anareo candidat izay mandefa CV aty amin'ny Korpan na tsy amin'ny Korpan ary fa ho anareo candidat fotsiny tena fadio reto ny mandanga anaty CV. Iny amin'ny fotoana iny ianao mety manatsara ny CV anao hoe mana poste à responsabilité ambony soatray fa mana possibilité zay au niveau anay contre-vérifier l'information anaty CV anareo. Ka anankiray illustreko an'izay zavatra resako zay zao voaigny an'izay nanao recrutement na poste anankiray ataoko poste fictif ty fa tsy tena zay le poste ahafahanareo micomprendre tsara les situations. Ataontsika hoe directeur technique les postes tadiavina tamin'izay dia nisy candidat nandefa CV dia anaty CV any hoe efa directeur na technique anaty entreprise ohatr'izao izy dia rehefa nandeha fotoana natao ny entretien ny vidéo ny rehetrarehetra ny reporting dia andefandizany amin'ny client zay dia teo sendrany fampiresaka tamin'ny olona anankiray zay nantany vaovao sy ny situation zany dia niteny izy hoe ihany nangefa directeur technique amin'ny entreprise ohatr'izao hoe dia teo zay nanao lien hoe fangatsy ty olona ty no directeur technique ao amin'ilay toerana dia zany hoe nandainga zany le olona fa tsy izay ny poste ny anatin'ny amin'ilay entreprise fa poste ataontsika hoe ambanin'izay nisy anazy tao dia zay conseil ho antsika candidat aza mandainga anaty CV ataovy authentique tsara foana CV anareo ataovy original tsara anatin'izay hoe fandefasanareo candidature zay aza misalasala manatona anay Korpan fa misy offre afaka accompagner anareo dia koa efa nisy vidéo zay nampianarinay ny fomba fanaovana CV sy lettre de motivation dia ataonay ana description le an'ilay raha mbola tsy nahitinareo fa tena important be ny première impression iny sy ny hoe intégrité anao hoe aza mandainga anaty CV. Faharoa manarak'izay miresaka comportement général anaty entreprise koa resako satria indraindray sady manimba atsika no manimba le entreprise le izy satria mety tonga nareo anaty stade anankiray tsy motivé tsony amin'ny asa ataonareo tsy épanoui tsony tena hoe fa tonga amin'ny stade hoe te hiova zavatra vaovao environnement vaovao indray challenge vaovao tsy olana mihitsy zany tena tsy maninona mihitsy sady tsy voatery nareo d'accord amin'ny politique na stratégie n'entreprise anankiray fa rehefa tonga nareo tompoko amin'izay stade zay dia aleo miala en bon terme. Ka le candidat anankiray hafa indray zay izy tena hoe anatin'ny ora fiasana adiny roa ihany izy no miasa dia avy eo izy tsy hita tsy miasa dia tsy mety le izy satria tena efa hita izy hoe tsy motivé tsy tianao le asa tsony dia anatin'izay koa izy sady tsy afaka micollaborer mangataka zavatra aminy dia tsy ataony le izy fa mangataka andro foana izy manana comportement miavinavina sy hautain raha tonga amin'izay stade zay nareo dia aloha tsy manimba les relations tsy manimba le asa ataonareo satria mety manana les compétences techniques nareo mahay le asa satria zay koa problème côté an'ilay entreprise tsy asoriny entreprise izy satria izy no maîtriser an'le asa izy no mahay le asa fa au delà ny fahaizanareo an'le asa sy ny compétences techniques anareo tena important be koa ny comportement sady azo lasaina hoe fa poste ambonimbony le anazy modèle ho an'ny salarié hafa le izy nefa le comportement tonga hatrany amin'ny hoe manimba matériel an'ny entreprise le izy dia raha tonga zany nareo ka tsy motivé tsony tsy épanoui tsony dia mitadiava zavatra vaovao atao mitadiava challenge vaovao. Fitiny kely le zavatra resako côté candidat dia ny CV anareo ataovy tsara ataovy marina tsara daholo ny information anatiny fa tôt ou tard misy olona afaka mivérifier contre-vérifier ny information anatin'ny CV anareo iny. Raha ny lafin'ny comportement amin'ny entreprise dia raha tonga ianao hoe tsy motivé tsony dia aleo miala dia mitady zavatra vaovao fa aza manimba ny imagenao sy ny relation anao miaraka amin'ny entreprise dia eo mihitsy mantsy ny dirako amin'ilay entreprise satria zay kan le candidat ray zay zao tsy nalany le olona satria izy mahay an'le asa problème koa anaty entreprise
mety hoe midépendre be amina olona ray tsy manana plan de succession hoe raha ohatra hoe ty olona ty mandeha dia iza no zolony dia conseil kely zany atsika entreprise ilaina tena ilaina ny olona tena ilaina mahavita n'iny asa iny ny olona fa mametra système kely ohatra fotsiny lasa congé le olona lasa retraite le olona dia ahoana ny plan de succession n'iny olona fa ny asany tokony mandeha foana miaraka amin'le qualité de travail miaraka aminy tena manaiky hoe le asa le olona tsara ny ataon'le olona fa ho antsika entreprise mba tsy apilafilain'le olona ohatr'izay dia manana plan de succession tsara ho antsika entreprise koa conseil kely misy karazana comportement tokony tsy ekena au niveau ny entreprise satria misy an'ireny le valeur mipetrapetraka be dia be anaty entreprise ireny tokony mba respectena fa tsy hoe raha ty olona ray ty manao an'le izy dia ok on laisse passer fa ny comportement rehetra zazantsika hoe tsy mety anaty entreprise sady mety toxique ho an'ny employé hafa dia mandraisa décision aza matahotra mihitsy ny maka décision fa manana an'izay hoe stratégie na système ao ambadika ahafahanareo mandroso sy midévelopper izay foana amarana koa azy raha misy zavatra na hoe problème na entreprise organisationnelle rehetrarehetra aza misalasala manatona ny corpana fa afaka manampy anareo izay miaccompagner miaraka mitady solution hidévelopper ny entreprise nareo ho anareo candidat koa raha ohatra ny hoe flou hoe ohatra ny ahoana CV tokony présenter na ohatra ny ahoana raha te hitady candidature raha te hipostuler amin'izao dia aza misalasala manantona anay fa arak'ireny vidéo hitanareo ireny tena ouvert be izay afaka manampy anareo afaka tsy ampiasana miresaka miaccompagner anareo amin'ny développement tena hoe personnel anareo sy ny professionnel anareo ihany koa dia izay fa amanaraka indray